किए भल भाव बाजा मारुचंती सेटा परमेश्वर को खुशी करि पारबे नै किए भल भाव गीत गाउचंती सेटा परमेश्वर को खुशी करि पारबे नै किए बड़ चाकरी करचंती सेटा परमेश्वर को खुशी करि पारबे नै परमेश्वर कोडा दी खुशी हेबे आमे केमिति जीवन बिताउ आमर गिफ्ट परमेश्वर को खुशी करि पारबे नै आमर जीवन परमेश्वर को खुशी आमे एई पृथ्वी रे केमिति परमेश्वर को खुशी कला पर जीवन काटवार मनुष्य को नहीं परमेश्वर को खुशी कला पर आमे जीवन बितेबार आवश्यक यदि भाई आमे एई स्थान रे एते प्रार्थना पाठ करवाडा उद्देश्य कोन आमे प्रार्थना कले परमेश्वर खुशी नाहंती बाइबल पढ़ले खुशी नाहंती उपवास करे खुशी नाहंती केतले खुशी हमरो जीवन आमे जोले यीशु को पर जीवन बितेबा चाह स्टार्ट करू सेते बेले से खुशी आमे सेही प्रकार आमे देखबा आमे कु प्रकार आमे जीवन बितेबा हमर आवश्यक पाउल और कथा कहंती मन के काम करना द्वितीय करंतिय 5 अध्याय 8 पद 9 पद पढ़िबा हां आमे माने साहसी अटु आ शरीर ठारू दूर रे वास करी परम प्रभु निकट रे निवास करिबारे आम मानकर अधिक संतोष एणु मध्य निवासी होबा प्रवासी हो तांको निकट रे संतोष पात्र होबा आम मानकर एकांत वासना पढ़ु 9 पद पिला माने पढ़ला बेले पार्टी करी पढ़ो वॉइस टिके रेज कर एणु मध्य निवासी हेउ निवासी माने कोन निवासी बोल कहले ए पृथ्वी पृष्ठ रे वास करे आ प्रवासी बोल कहले स्वर्ग रे वास करे ए पृथ्वी रे वास करू कि स्वर्ग रे वास करू आम जीवन रो गोटे एक लक्ष्य कोन आमे परमेश्वर को खुशी करू हालेलुया देखा होला ताहांको निकट रे पितांको निकट रे संतोष पात्र हेबा आम मानकर एकांत कोन वासना एला हमर डिजायर हमर उद्देश्य कोन आमे परमेश्वर को खुशी करवाटा हो जा मन एमिति जीवन आमे बितेबार आवश्यक एमिति जीवन पाउल बितेबा पय हमकु से कोन करचंती आह्वान होचंती से हमकु कोन पे क्रिश्चियन करचंती प्रचार करवा पे क्रिश्चियन करना गीत गाइबा पय बाजा मारवा पय बा वाले प्रचार करवा पय आमे तांकर संतोषजनक जीवन काटवा पय से आमान लागे हालेलुया एवरी पुस्तक तार 11 अध्याय 6 पद आउ विश्वास बिना ताहांको संतोष पात्र होबा असंभव कोन लिखा होला विश्वास बिना तांकर संतोष पात्र तांकु खुशी करवाटा तांकु आनंद करवाटा तांकर परि जीवन यापन करवाटा असंभव लेखा विश्वास बिना ताहांकर संतोष पात्र हेबा असंभव यदि आमे तांकु संतोष यदि आमे करवा पाए आमे चाहूचु ताले हम पाके विश्वास रहबा हालेलुया बिना विश्वास रे आमे ताहांकर संतोष पात्र आमे हे पारबो ताबचे 5 पद पढंतु विश्वास द्वारा हनक मृत्यु भोग न करी अंतरित हेले से आ देखा गले नहीं कारण ईश्वर तांको अंतरित करिथिले से जे ईश्वरकर संतोष पात्र अंतरित हेबा पूर्वे सेतिर साक्ष्य प्राप्त होइथिले हमर क्रिश्चियन जीवन रे लक्ष्य कोन बारे छै ए पृथ्वी छाड़वा पूर्वरु तांकर संतोष पात्र हालेलुया रेक्चर हेबा पूर्वरु हनक गोटे साक्ष्य प्राप्त होइतिले कोन साक्ष्य प्राप्त होइतिले देखा गला जे से जे ईश्वरकर संतोष पात्र अंतर्निहित हेबा पूर्वे सेतिर साक्ष्य प्राप्त होई नहीं साक्ष्य परमेश्वर हनक को कहितिले जे
मु तुम जीवन द्वारा बहुत संतुष्ट, बहुत खुशी, तुम जीवन हूँ प्रकृत जीवन। यही साक्ष्य प्राप्त होते केतबेले रेप्चर हेबा पूर्व यही प्रकार साक्ष्य प्राप्त। मोर जीवन ए पृथ्वीर 700 कोटी लोक को दुख देऊ, मात्र स्वर्गर परमेश्वर को दुख न देऊ। हालेलुया। मोर जीवन द्वारा के दुख पांतु, के कष्ट पांतु, के असंतोष होतु, मोर जाय आशा नहीं। मात्र जी मते डाकी छंती मोर जीवन रो गोटे दिन मध्य से मते डाकी किना असंतोष न सबुले संतोष प्राप्त हो। यही प्रकार तांकु संतुष्ट करा परी जीवन आ बितेबार आवश्यक, तांकर संतोष पात्र हेबार आमान आवश्यक। यही गोटे डिजायर अभिलाष ए प्रकार गोल नियंतु, चैलेंज नियंतु। मु जो समय प्रचार करे गोटे चैलेंज देबा प्रचार करे, मु कहे जे ए पृथ्वी छाड़वा पूर्व कौन हेबार अछि, मो स्त्री मो जीवन संतोष नाही, मो पुओ मो जीवन संतोष नाही, आम मंडली लोक मो जीवन संतोष ना जाय। आमर प्रिंसिपल, आमर हेडमास्टर, आमर सब किछि से संतोष पाइबा। हालेलुया। छाड़वा पूर्व चैलेंज नियंतु। आज मोर जो जीवन यापन शैली द्वारा मो परमेश्वर संतोष प्राप्त की, मो परमेश्वर खुशी होचंती की। ए जगह रे माथ्यू लिखित सुसमाचार तार 3 अध्याय आपण में आसंतु। तार 16 पद। यीशु बाप्तिस्म हैला खनि जलर उठी आसीबे, आउ देख आकाश उन्मुक्त हैला, पुणी से ईश्वर को आत्मा को प्रकट करी अवतरण करी आपण ऊपर को आसीबा देखिले। पढ़ो। आउ देख आकाश एही बाणी हैला, ए हमर प्रिय पुत्र, यहाँ बतारे हमर परम संतोष। ठीक कथा। स्वर्गर गोटे बाणी होची यीशु को प्रति, आउ स्वर्गर परमेश्वर पिता परमेश्वर कहउचंती, आउ देखो आकाश रु एही बाणी हैला, ए हमर प्रिय पुत्र, एहांको ठारे हमर परम संतोष। एही साक्ष्य ए पृथ्वी पृष्ठ छाड़वा पूर्वरु आम पाई मध्य हेबार आवश्यक। स्वर्गर परमेश्वर आमको मध्य कहबार आवश्यक रही जे ए हमर प्रिय पुत्र, एहांको ठारे हमर परम संतोष। केजन कहबे यीशु ख्रीष्ट बाप्तिस्म हेबारु से कहले यीशु ख्रीष्टर जीवन पिता परमेश्वर को बहुत संतुष्ट। मते कहतु यीशु ख्रीष्ट बाप्तिस्म न हेबा पूर्व कोटी प्रचार करथिले, केतेटा मिराकल्स करथिले अछि। आमर प्रचार आमानको आश्चर्य कर्म परमेश्वर को संतुष्ट करिबा नहीं, आमर जीवन शैली परमेश्वर को संतुष्ट। हालेलुया। आज आपण भाउचंती मो पारे किछि गिफ्ट नहीं, ताके प्रचार करला पर मु करि पार नहीं, से एके माइक धरि गाइला पर मु गाइ पार नहीं, तांकर पिला बाजा मारला पर मो पिला बाजा मारि पार नहीं, बड़ कथा नहीं, गिफ्ट नहीं। आमर गिफ्ट द्वारा परमेश्वर को संतुष्ट करि परिबा नहीं, आमर जीवन शैली द्वारा हम तांको संतुष्ट करि। हालेलुया। इना चैलेंज कोंतु मोर जीवन मो परमेश्वर को संतोषजनक हेबार आवश्यक। जेही मध्य मोर जीवन द्वारा विघ्न पांतु, दुख पांतु, मात्र मु परमेश्वर को दुख देबी, परमेश्वर को संतोषजनक जीवन मु देबी। दिमाय स्वर्ग रुई बाणी हैला, ए हमर प्रिय पुत्र, एहान पठारे हमर परम संतोष। काहार जीवन रे परमेश्वर को संतोष, यीशु ख्रीष्ट को जीवन रे तांको परमेश्वर। आमे केते बेले परमेश्वर को संतोष प्राप्त रही पारबो, आमे जेते बेले आमे यीशु ख्रीष्ट को जीवन यापन। आमेन। हालेलुया। ताहां करो आमे संतोष प्राप्त। मोसेस आपण माने लुक करी सुसमाचार पालन। ताहार 2 अध्याय
41 पद पढ़ନ୍ତୁ। ତାହାଙ୍କ ପିତାମାତା ପ୍ରତିବର୍ଷ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ସମୟରେ ଜେରୁସାଲେମକୁ ଯାଉଥିଲେ। ତାହାଙ୍କ ପିତାମାତା କହିଲେ ଯୀଶୁଙ୍କର ପିତାମାତା ପ୍ରତି ବର୍ଷ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ସମୟରେ ଜେରୁସାଲେମକୁ ଯାଉଥିଲେ। ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ଜାଣିଛନ୍ତି ତ ଆପଣମାନେ କ'ଣ? ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ବୋଲି କହିଲେ ମିଶର ଦେଶରୁ ବାହାରିକିନା ଆସିବା ପର୍ବକୁ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ। ପ୍ରତି ବର୍ଷ ଯୋସେଫ ଆଉ ମରିୟମ ଜେରୁସାଲେମକୁ ଯାଉଥିଲେ, ଏହା ତାଙ୍କର ପୁରା ନିୟମ। ତା ପଛେ 42 ପଦ, ତାହାଙ୍କର 12 ବର୍ଷ ସମୟରେ ସେମାନେ ପର୍ବର ରୀତି ଅନୁସାରେ ସେଠାକୁ ଯାତ୍ରା କଲେ। ପର୍ବର ସମୟ ସମାପ୍ତ କରି ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ବାହୁଡ଼ି ଆସୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ବାଳକ ଯୀଶୁ ଜେରୁସାଲେମରେ ରହିଗଲେ, ଆଉ ତାହାଙ୍କ ପିତାମାତା ତାହା ଜାଣିନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ସହଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ମନେକରି ସେମାନେ ଦିନକର ବାଟ ଚାଲିଗଲେ। ପୁଣି ଆତ୍ମୀୟ ପରିଚିତ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତାହାଙ୍କର ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଆଉ ତାହାଙ୍କୁ ନ ପାଇ ଖୋଜୁ ଖୋଜୁ ଜେରୁସାଲେମକୁ ଲେଉଟି ଗଲେ। 3 ଦିନ ପରେ ସେମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ମନ୍ଦିରରେ ପାଇଲେ। ସେ ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବସି ସେମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁଥିଲେ ଓ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଥିଲେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କଥା। ମରିୟମ ଆଉ ଯୋସେଫ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ସେମାନେ କାହାକୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି? କ'ଣ ପାଇଁ ଯୀଶୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି? କାଳେ ଯୀଶୁ ହଜି ଯାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କଥା। ପରମେଶ୍ୱର ହଜି ଯାଉଛନ୍ତି କି ଆମେ ହଜି ଯାଇଥିଲୁ? ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯୀଶୁ ହଜି ଯାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି। ସେ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି? ସେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜୀବନ ପିତା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ କାହିଁକି ସନ୍ତୋଷ? ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ମନ୍ଦିର ରହିବାକୁ ପସନ୍ଦ। କାହାକୁ କୋଉଠି ରହିବାକୁ ପସନ୍ଦ? କାହାକୁ ଗଲା ବୁଲି ଯିବାକୁ ପସନ୍ଦ, କାହାକୁ ହୋଟେଲରେ ରହିବାକୁ ପସନ୍ଦ, କାହାକୁ ବାହାଘରେ ରହିବାକୁ ପସନ୍ଦ, କାହାକୁ ସିନେମା ହଲରେ ରହିବାକୁ ପସନ୍ଦ। ମାତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ମନ୍ଦିରରେ ରହିବାକୁ ପସନ୍ଦ। ଆମକୁ କେମିତି କ'ଣ ପସନ୍ଦ? ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ବସିଲେ ଘଣ୍ଟା କରି କ'ଣ ଚର୍ଚ୍ଚ ପସନ୍ଦ କି ଆମକୁ? ଚର୍ଚ୍ଚ ପସନ୍ଦ ଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଆମେ ଘଣ୍ଟାକୁ ଦେଖିବୁ। ଆମେ ଘରେ ଥିଲାବେଳେ ଘଣ୍ଟାକୁ ଦେଖିଥାନ୍ତୁ, କେତେବେଳେ ଟାଇମ୍ ହେଲେ ଯିବି, କେତେବେଳେ ଟାଇମ୍ ହେଲେ ଯିବି, କେତେବେଳେ ଟାଇମ୍ ହେଲେ ଯିବି। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପସନ୍ଦ କ'ଣ? ସବୁ ସରିଗଲା ପରେ ମା ବାପା ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ତାଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ କ'ଣ? ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ସରିନଥିବ, କବାଟ ଖୋଲା ହେଇକିନା ଶେଷ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଆହେଇନଥିବ, ଲୋକମାନେ ହାତ ମିଶେଇ କରିବେ। କ'ଣ ପସନ୍ଦ? ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି? ମନ୍ଦିରରେ। ଆମେ ଆମର ପୁଅ ଝିଅ ମାନଙ୍କର ଯଦି ଆମେ ପିତା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପସନ୍ଦର ଜୀବନ କାଟିବାର ଅଛି, ଆମମାନେ ମନ୍ଦିର ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକ, ଚର୍ଚ୍ଚରେ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକ। ଦିନ ଥିଲା ଆମମାନେ ଏଇ ସ୍ଥାନରେ ନଥିଲୁ, ଆମେ ବାହାରେ ଥିଲୁ। ସେ ସମୟରେ ଆମର ଜୀବନ ତାଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ନଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସେ ତତେ ମୋର ଜୀବନ ପସନ୍ଦ ନାହିଁ, ମୋର ଜୀବନ ତୋର ଜୀବନ ମୋତେ ପସନ୍ଦ ନାହିଁ, ମୁଁ ତତେ କ'ଣ କରିବି? ମତେ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ପସନ୍ଦ ସେ ଜାଗାରେ ମୁଁ ତତେ ରଖିବି। ହାଲେଲୁୟା। ଆମମାନଙ୍କ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ଚର୍ଚ୍ଚରେ ରହିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ପସନ୍ଦ ତା ପଛେ 46 ପଦରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? 3 ଦିନ ପରେ ସେମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ମନ୍ଦିରରେ ପାଇଲେ। ସେ ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବସି ସେମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁଥିଲେ ଓ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଥିଲେ। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ କେତେ ବର୍ଷ ହେଇଥିଲା? 12 ବର୍ଷରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ସେ ପଣ୍ଡିତ ମାନଙ୍କୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପଣ୍ଡିତ ମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ପାରୁଛନ୍ତି? ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପାଖରେ ଶାସ୍ତ୍ର ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ଶାସ୍ତ୍ର ଜ୍ଞାନ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ଆମର 12 ବର୍ଷର ଛୁଆ ମାନଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ କେମିତି ଥିବ?
बाइबल विषय थियो प्रश्न ना अन्य कौन विषय प्रश्न यीशु ख्रीष्ट 12 वर्ष बयस रे ताको एते स्क्रिप्चर नॉलेज अछि काहा को पचारुचंती पंडित मान को प्रश्न पचारुचंती किते जीवन देखंतु यीशु ख्रीष्टकर ए जो 30 वर्ष परे जीवनटा बेसी बाइबल लिखा है मात्र 30 वर्ष पूर्व जीवनटा एठी लिखा है अल्प किछि लिखा है कारण बाप्तिस्म नेला परे पिता परमेश्वर कहते ए आमर प्रिय पुत्र एहांगठारे आमर कु प्रकार जीवन काटुଥିଲେ से मंदिर रे रहुଥିଲେ शास्त्र ज्ञान तांको बहुत तार कथावार्ता केमती बाइबल विषय रे कथा इरा जहार जीवन परमेश्वर को संतोषजनक जीवन हेबार अछि तार कथावार्ता बाइबल विषय हेबार केते भाई अछु आमे केते भौणी अछु जे बिसला परे कहले नानी आज मु एटा पढिथिली आज मते प्रभु एमती करी कथा कहले आज की तरकारी रांधिथिले आमे एवरेस्ट मसला पकोछु तो त्या का एमडीएस पकोछु नहीं कथा बोलतु एटा आबार आवश्यक रहिछि मात्र यीशु ख्रीष्टकर कथावार्ता देखो मु हजी जाइछि मो माँ बापा कुआड़े छाड़ी पळेले मते टिके नहीं छाड़ी दबो कि परमेश्वरकर संतोषजनक हमको जीवन बितेबा खाली परमेश्वरकर संतोषजनक जीवन बिताओ बोल कहि देले हेबो नै केमिति जीवन ताको संतोष लागबो सेटा मते मु आपण मान कहला परे आपण माने यस कोइ पारबे नले रिजेक्ट कर दी आमे रिजेक्ट करवा लोक ना यस कर हालेलुया जहाँ भी हो हमें चेष्टा करी कारण से आम आदर्श आम आगे चली कि जाई आमको बाट देखे से समस्त उदाहरण गोटे 12 वर्षर छुआ को यीशु उदाहरण हो पारे कि 12 वर्ष बयस रे तू एते दुष्ट होचु मां पांको पॉकेट रो पैसा चोरउचु मां पांको लॉस करूचु मां पांको समाधान करनु मु 12 वर्ष बयस रे केमति जीवन काटुली दे से कहि पारे से समस्तकर पाई गोटे उदाहरण हालेलुया स्वामी पाई उदाहरण स्त्री पाई उदाहरण काम करबा लोक पाई उदाहरण बेकार लोक पाई सब लोक पाई से उदाहरण से मंदिर रही से माने कोन बोलछथि प्रश्न पचार दा 47 पद पढो आउ जेते लोक ताहाको कथा सुनुथिले समस्ते ताहाको बुद्धि और उत्तर रे आचमित होथिले काई आचमित होथिले शास्त्र ज्ञान तांको मु पिला मन डिस्करेज करबा पे कहूनी हमर पिला मानकर बाइबल पढ़ा लोगों को आश्चर्य लागबार आवश्यक हालेलुया जेतबेले नेट रे लोक माने सुनुचथि ओ ए चर्च रो को पिला एते बढ़िया बाइबल पढुची एते फ्लुएंट पढुची वाह को चर्च इडा तांकर पास्टर प्रचार कला बेले तांकर पिला माने बिल्कुल पार्टी करू नाहंती नीरव रे बसी रहउचंती छोटो पिला फीडिंग शिशु मध्य नाय कांदवाला हम केबे सुनी न एई प्रकार आश्चर्य हेबार आवश्यक रहित लोक माने सेति पाए पिला मानन को मां बाप माने सिखांदु ततला 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 पढवाटा न करी किना फ्लुएंट पढवा आमेन 48 पदरु पढवा आमे से माने ताहाको देखि आश्चर्यजनित हेले आ ताहाकर माता ताहाको कहिले पुअरे आम मानक प्रति काहे के परि व्यवहार करू देख तोर बापा और मु अतिशय कातर होई तते खोजु अछि नी पंचायत एथिरे से सेमानु को कहिले काहे कि तुमे माने मते खोजुथिलो मोर पिता को गृह रे रहिबा जे मोर कर्तव्य एहा कोन जानि नथिलो कोन मो पिता को गृह रे रहिबाटा कोन कर्तव्य मु क्रिश्चियन अछि होउची बली चर्च आछुची नले मु आसी न थांती नै कर्तव्य एटा मोर दायित्व एटा मोर पिता को गृह रे रहिबा की कथा आजिकल पिला माने चर्च जीवाटा मोर कर्तव्य बाइबल पढबाटा मोर कर्तव्य मो मां बापा को जत्न लेबा कर्तव्य मो मां बापा को कथा मानबा की कर्तव्यटा कथा देखा जाउछि
ଯୀଶୁଙ୍କର ଜୀବନ ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବହୁତ ସନ୍ତୋଷଜନକ। 50 ପଢନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ କଥା କହିଲେ ତାହା ସେମାନେ ବୁଝିଲେ ନାହିଁ। ପରେ ସେ ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବାହୁଡ଼ି ନାଜରିଥକୁ ଆସିଲେ ଓ ସେମାନଙ୍କର ବଶୀଭୂତ ହୋଇ ରହିଲେ। ପୁଣି ତାହାଙ୍କ ମାତା ଏହି ସମସ୍ତ କଥା ସାବଧାନ ରୂପେ ଆପଣା ହୃଦୟରେ ରଖିଲେ। ଠିକ ଅଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା। ବହୁତ ଲୋକ ଏଇଟା ପସନ୍ଦ ବଶୀଭୂତ ହେଇକିନା ରହିଲେ। କାହିଁକି ପ୍ରଭୁ ଖୁସି ହେବେ ନାହିଁ? ସ୍ୱର୍ଗର ପରମେଶ୍ୱର କାହାର ବଶୀଭୂତ ହଉଛନ୍ତି? ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କର ବଶୀଭୂତ। ବଡ଼ ପରମେଶ୍ୱର ଏଇ ଛୋଟ ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କର ବଶୀଭୂତ। এইটা আজি চর্চরে ভাল ভাল লিডর মানে ন বাহারবার কারণ কোন? সেমানে নিজর পালক প্রাচীন মানকর বশীভূত না। আজি পিলা মানে বড় বড় উচ্চ পদকু ন যাবার কারণ কোন? মা বাপাঙ্কর বশীভূত না। আমি এটি প্রচার করছু, কেলা বুদ্ধিজীবী মানে আসবে আউরি টেম্পোর কথা করিব। এ কোন প্রচার করুছি, ইয়ে কোন শিক্ষা দউছি? সামনে কাছে কুଅ বই কইলে ব্ল্যাক টেপ পাটরে বাজিছি কই পারে। বশীভূত তুমি মଣିষর নাই, সে পদর বশীভূত হই রহিবার আবশ্যক। আমার পালকଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ଯେତେ ବଡ଼ ହେଇଗଲେ ମଧ୍ୟ ପାଳକ ପଦ ବଡ଼। ତୁମେ ପାଳକଙ୍କର ବଶୀଭୂତ ହୋଇ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ତୁମେ ବଡ଼ ଲିଡର ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁ, ଏଇଟା କାହାକୁ ପସନ୍ଦ? ଏଇଟା ପିତା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ। ବଶୀଭୂତ ହେଇକିନା ରହିବ। ଆଜି ମୁଁ କହୁଛି ନା, ମାତ୍ର 5 ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ ପ୍ରଚାର କରୁଛି। ତା ପୂର୍ବରୁ ମତେ ଶାସ୍ତ୍ର ଜ୍ଞାନ ଥିଲା, ବହୁତ କଥା ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି, ମାତ୍ର କେବେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଯାଇ ମୁଁ ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କଲି। ଲୋକମାନେ କହୁଥିବେ ଆକା ତୁମେ ଠିକ କରୁନ, ତାଙ୍କଠୁ ତ ବଢିଆ କରୁଛ ତୁମେ। ଆମେ ଆଗକୁ ଆମେ ଯାଇ ପ୍ରଚାର କରିବା। ଆମକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି ଯେ ଯିଏ ବି ହଉନା କାହିଁକି, ଯଦି ସେ ଲିଡର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବଶୀଭୂତ ହେଇକି ଆମେ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକ। যদি আমি সেমিতি রহিবা, পরমেশ্বর আমাকে যথা সময় আমাকে উপরକୁ উঠেইবে। এটি কোন লেখা আছে? প্রথম চিত্র পড় 500 পদରୁ পড়। 5 ର 5 প্রথম চিত্র। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବଳବନ୍ତ ହସ୍ତ ତଳେ ସେହିପରି ହେ ଯୁବକମାନେ କାହାକୁ? ଦେଖ ବହୁତ କଷ୍ଟ। ସେହିପରି ହେ ଯୁବକ ମାନେ ତୁମେମାନେ ପ୍ରାଚୀନ ମାନଙ୍କର ବଶୀଭୂତ ହୁଅ। କେତେବେଳେ ଯୁବକ ମାନେ ପ୍ରାଚୀନ ମାନଙ୍କର ବଶୀଭୂତ ହେବେ? କେତେବେଳେ ବଶୀଭୂତ ହେବେ? ଯେତେବେଳେ ମା ବାପା ସେମାନଙ୍କୁ ଶିଖାଇଥିବେ ମା ବାପାଙ୍କର ବଶୀଭୂତ ହେବା। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା? ଏଇ ୟୁନିଭର୍ସର, এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডর প্রথম পাপ কোন? বিদ্রোহ, গর্ব না। মোঠু বড় তাকে কেমতি হইଯିବେ? ମୁଁ ତାଙ୍କଠୁ ବଡ଼ ହେବି। ଯଦି এই ପାପ, এই ଗର୍ବ ଯଦି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ପୁଅ ଝିଅ ବା ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅଛି, ତାହେଲେ ପୁଅ ଝିଅ ମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଅଛି, ତାକୁ ପନିଶ କରନ୍ତୁ, ଶାସନ ବାଡ଼ି ମାରନ୍ତୁ। ସେ ଗର୍ବ ବାହାରି ଯିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଗର୍ବ ସ୍ୱର୍ଗର ଦୂତକୁ ଶୈତାନ କରିଦେଇଛି। ଗର୍ବକୁ ବିଲକୁଲ ସ୍ଥାନ ଦେବେ ନାହିଁ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ। ବହୁତ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଗର୍ବ ଆଇଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଉପବାସ ନିଅନ୍ତୁ, ନମ୍ର ହୁଅନ୍ତୁ, ନିଜକୁ ନମ୍ର କରନ୍ତୁ। ବଶୀଭୂତ ହେବାଟା ବହୁତ ବଡ଼ କଥା। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ କମାଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଦିଆଯାଇଛି, କ'ଣ? ଏ ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଆପଣା ଆପଣା ପିତା ମାତାଙ୍କର ବଶୀଭୂତ ହୁଅ,
ଏହା कोन अटे एक प्रतिज्ञा युक्त आज्ञा अटे कोनोसी बा जो दुईटा टैबलेट रो प्रथम टैबलेट रो आज्ञा को छाड़तु द्वितीय नंबर टैबलेट को जा 6 रु 10 जाय अछि कोनोसी प्रतिज्ञा नहीं केवल गोटे प्रतिज्ञा रही जे पिता मातांकर वशीभूत तुमे हेबो तार कोन हेबो पृथ्वी रे तुमे दीर्घायु हेबो आ तुमरो मंगल हेबो माँ बापा को विद्रोह करी के ना के आहार मंगल हेबो एटा किए करचंती परमेश्वर से रूल यदि भाई आजी बहुत बहुत पिला माने काहे की मंगल ही नहीं से माने काहे के ऊपर कुटी पार ना दी काहे की सफल ही पार ना दी से माने वशीभूत एटा परमेश्वर रो कमांडमेंट एटा पिता माता को वशीभूत हेबाटा आ चर्च रे आसले प्राचीन मानकर वशीभूत हेबाटा जदि एटा मोर डायरेक्ट कथा जदि वशीभूत ही पारनो तुम अलगा जाएगा तो भावुच ए पालक ठीक नांती ए प्राचीन ठीक नांती ताहाले तुम बाट तुम देखो मात्र ये देखा जाउची ए युवक माने युवा बयस रे वशीभूत बाट बहुत कष्ट कथा होती ए युवक माने तुम्हे माने प्राचीन मानकर वशीभूत कोन तो चर्च को पुओ जो को आंडे फायदा होची कि नहीं ए शिक्षा मैथ साइंस सिखेबो नहीं एरा बाइबल मो पिला विद्रोह करूची मो पिला दुष्ट होउची गोटे काम करो चर्च हातुड़ी मारी मारी ठीक करो ए मोर संतोषजनक जदि गोटे स्त्री निजर स्वामी को वशीभूत होउची ताव से पिता परमेश्वर को प्रति एहान को जीवन दे मन परम हालेलुया गोटे पुओ झियो निजर माँ बापांकर संतोष होउचंती एहान को जीवन रे बड़ परम लोक वशीभूत काहे ही पार नांती मु ताकटू बेसी जानी मु माँ बापा टू बेसी दुई अक्षर पढ़ी बहुत असुविधा है यीशुंकर एई जीवन एका होला पोरे से सेमानकर सांगरे बाहुडी नाजरित को आसिले और सेमानकर वशीभूत हे देखंतु एबे आमे परित्राण पाइछु का करे गंडगोल नै परित्राण पाइछु बोले एति गोटे समय आइबो हमरो स्टार्टिंग रे गंडगोल थिबो आउ किछि समय गला पर गंडगोल बंद मात्र समस्तंकर घरे गंडगोल मरियम आउ जोसेफंकर परिवार रे गंडगोल थिबो कि से माने गंडगोल हेले मध्ये यीशु किछि विचार करू सर्वशक्तिमान परमेश्वर से मानकर वशीभूत बोले केड़े बड़ो एग्जांपल हम पाए आंकर वशीभूत हेबी हां केते आनुची ये एमती हेबी एक सब कथा ए प्राचीन हां ए बालक केते पाठ पढिछि एक प्रकार कथा जाना केते भूल परमेश्वर काई আজি अनेक एमिति लोक प्राचीन हेचंती जो माने कि केबे कहार वशीभूत एमिति पालक अछंती जेबे केबे कहार वशीभूत हे से माने केमति प्रकार शिष्य मान को बाहर करबे ताकर पर शिष्य मान को बाहर जदि आमे ए पुलपिट को आसुचु ता पूर्व कोन हेबार अछि प्रभु भांगबे भांगला परे पुलपिट को आनबे बाइबल पढ़ो कहा को नो भांगणो धरिना पड़ा आसुती समस्त को भांगी भांगी आनी बेसी मसा बहुत लोग भांगबे से जतले भांगबे आमे सब तैयारी हिसु हालेलुया तेरे कोई नाही सब्जेक्ट पिताटा बिरिस पिता बोलबे दुर्बी बरो एइटा मु कहूची ए वाक्य आउरी गोटे जदी 20 वर्ष परे मध्य प्रचार करो बोले एमती का प्रचार करी चेंज करबी नहीं काहे कि ओरिजिनल वाक्य मु जाने यस आम बेथि पाए डाकी चंती अन्य काहा को खुशी करी किना बंचवा पाए नहीं तांकर संतोषजनक जीवन बितेबा पाए
ତାଙ୍କର ସେଥିପାଇଁ ଯୀଶୁ କହିଲେ ତାଙ୍କର ଟୋଟାଲି ଜୀବନର କଥା, ମୁଁ ମୋର ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ମୁଁ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଛି? କେମିତି ଜୀବନ ମୁଁ ମୋର ଇଚ୍ଛା ସଫଳ ହେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇନାହିଁ। ମୁଁ 20 ବର୍ଷ ଯାଏ ମୋର ଇଚ୍ଛା କରୁଥିଲି। ତାପରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଲା ପରେ କହିଲି ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଆମେ ସଫଳ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ। ତାଙ୍କର ଖୁସି ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଆମେ ଦେଖିବାର, ଆମର ଖୁସି ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ଖୁସି ଆମେ ଦେଖିବାର। এই ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ପଢିବା, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଯିବା। ରୋମିଓ 15 ଅଧ୍ୟାୟ ତାହାର 3 ପଦ। କାରଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆପଣାର ସୁଖ ଚେଷ୍ଟା ନ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେପରି ଲେଖା ଅଛି, ତୁମ୍ଭ ନିନ୍ଦକମାନଙ୍କର ନିନ୍ଦା ମୋ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ପୁଣି ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେପରି ଶାସ୍ତ୍ର ପ୍ରତି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦ୍ୱାରା ଭରସା ପ୍ରାପ୍ତ ହେତୁ, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ପୂର୍ବ କାଳରେ ଯାହା ଯାହା ଲେଖା ହୋଇଥିଲା, ଖାଲି 3 ପଦ କ'ଣ ଲେଖାଗଲା ସେଠି? କାରଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆପଣାର ସୁଖ ଚେଷ୍ଟା ନ କରିନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେପରି ଲେଖା ଅଛି, ତୁମ୍ଭ ନିନ୍ଦକମାନଙ୍କର ନିନ୍ଦା ମୋ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ଆଉ ପ୍ରଥମ ଲାଇନ୍ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ପଢୁଛୁ, ଏଟା କାହା ବିଷୟରେ ଲେଖା ଯାଉଛି? ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିଷୟରେ ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି। କାରଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆପଣାର ସୁଖ ଚେଷ୍ଟା ତାଙ୍କର ସୁଖ ଚେଷ୍ଟା କରିବାର ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା। ମାନେ ଯୋଉ କାମ ଯାହା କରୁଥିଲେ, ଆପଣମାନେ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେ ସେ କାମ କରିବାଟା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସହଜ ଥିଲା। ତାଙ୍କର ମନୁଷ୍ୟର ଖୁସି ବା ସୁଖ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଥିବ। ମାତ୍ର ସେ ଏଠି ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ନିଜର ସୁଖ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ସେଥିପାଇଁ ପିତାଙ୍କର ସନ୍ତୋଷ ପାତ୍ର ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲାଇଫରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଆମେ ନିଜର ଆମେ ସୁଖ ଚେଷ୍ଟା କର। ଆପଣମାନେ କୁହନ୍ତୁ, ବହୁତ ଲୋକ ଉପବାସ କାହିଁକି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି? ଉପବାସ କାହିଁକି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି? ନିଜ ଶରୀରକୁ ଦୁଃଖ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ନିଜ ଶରୀରର ସୁଖ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ବାକ୍ୟ ଲେଖିଲି, ଲେଖାଗଲା ଏଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଉପବାସ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, କାରଣ ଲେଖାଯାଉଛି ଯେ ସେମାନଙ୍କ ଉଦର ସେମାନଙ୍କର ଦେବତା। ଦେବତା କିଏ? ଉଦର ମାନେ କ'ଣ? ଯୀଶୁ ଦେବତା ହେଇଯିବେ ବୋଲି କହିଲେ ଉପବାସ କରିବେ। ପେଟ ଦେବତା ହେଇଗଲେ ବହୁତ ଲୋକ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଗଲେ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ଉପବାସ କିଏ? ମୋର ପ୍ରଭୁ କିଏ? ଯୀଶୁ। ଉପବାସ କର, ପେଟ ଦେବତା। ମୁଁ କାହା କମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ କହୁନି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲି, ମୋତେ କେହି ଜଣେ ଲୋକ ମଧ୍ୟ କହିନାହାନ୍ତି ଯେ ତୁମେ କ'ଣ କର? ଉପବାସ କର। ମୋତେ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ହେଲା, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ଉପବାସ କରିବି। କାରଣ ମୁଁ ଜାଣିଲି ଉପବାସ କରିବା ପାଇଁ ବାଇବଲ ଆମକୁ କହୁଛି। ଉପବାସ ଆମେ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସେ ରେଫରେନ୍ସଟା ଏଠି ଲେଖିଛି, କହିବି। ଆମମାନଙ୍କର ଦେବତା କିଏ? ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ କିଏ? ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ଆମେ ଉପବାସ ନେବା ପାଇଁ କାହାକୁ ବାଧ୍ୟ ନାହିଁ, ଜବରଦସ୍ତି କାହାକୁ ଉପବାସ ନେଇ ହେବନି। ଆମେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଲୁ, ଏତେ ବର୍ଷ ହେଲୁ, ମାତ୍ର ଆମେ ଉପବାସ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାରଣ ଉପବାସ ନ ନେବାଟା କ'ଣ? ନିଜର ସୁଖ ଚେଷ୍ଟା। ମାତ୍ର ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ଉପବାସ ନେଲେ ମରିହେବ। ଆମର ସାନ ପିଲାମାନେ ହାତ ରଖୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଉପବାସ ନେବି। ଉପବାସ ଟିକେ ନେଇ ଦେଖ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତୋଷଜନକ। ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ଯେତେ କହିବା ଆମେ ଏଥିପାଇଁ ଯୀଶୁଙ୍କର ସନ୍ତୋଷ ହେଲା, ସେ କ'ଣ କଲେ ନାହିଁ?
ନିଜର ସୁଖ ଚେଷ୍ଟା नुख एवरी 4-15 पढ़ा को नहीं से जगह लिखा गला से आंभ मान परी सर्वत्र परीक्षित हेले मात्र पाप करे नहीं किंती कथा आमे परमेश्वर को संतोषजनक जीवन बीतेवा चाहूँ आ पाप करवा नहीं परित्राण पाइथिबा लोकंकर केबे मध्य मन रे पाप करबी बोली के भाव पाप हेबो मात्र मु पाप केबे हेले करबी एमिति कर देबी सेति कर देबी परित्राण चिन्ह जाय तळे आ परित्राण भितर हम क्लास नेबा ए सब जगह शिखर मोर चैलेंज कोन जो माने उपवास नु नाहंती से उपवास मते नियंत्रण परमेश्वर को सुख चेष्टा में करबा हम निजर शरीर सुख चेष्टा में करबा ये चैलेंज हमें परमेश्वर संतोषजनक आम जीवन आम बीतेबार आवश्यक आसतु आम प्रार्थना करने निजर चक्षु